अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आपकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आप हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले ड्रामा सीरियल गुड्डी के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी भेजी और बहुत सारे लोगों ने मुझ पर तनकीद भी की कमेंट सेक्शन में आकर, मेरे मेन चैनल पर और इधर भी, कि आप बहुत ज़्यादा बेहयाई के खिलाफ बातें करते रहते हैं, कहते हैं ये बेहयाई होगी, वो बेहयाई होगी, लेकिन आपने ड्रामा सीरियल गुड्डी के बारे में कोई बात नहीं की। यकीनन ये ड्रामा या तो आपके किसी अपने दोस्त का है या फिर आपके अपने किसी अजीज़ जानने वाले की डायरेक्शन में बना होगा, इसलिए आपने इस ड्रामे पर तनकीद नहीं की। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये ड्रामा मेरे अपने एक बहरहाल मैंने इस ड्रामे को देखा ही नहीं था, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि ड्रामा सीरियल गुड्डी में एक छोटी सी बच्ची है और उस पर दो छोटे बच्चों ने नज़र रखी हुई है, एक उसका कज़न है, एक उसका शायद पड़ोसी है, ये जो भी है, वो उस पर नज़र रखता है और वो उसको उसके साथ अफेयर चलाने की कोशिश करता है, उसके साथ हमदर्दियाँ कर रहा होता है। मतलब साफ जाहिर हो रहा होता है कि इन दोनों का इरादा है कि गुड्डी के साथ इनका कोई चक्कर चल जाए। वो घर से डांट भी खाते हैं, माँ बाप से भी डांट खाते हैं। एक को तो कहते हैं कि ख़बरदार तुमने गुड्डी की तरफ देखा भी या गुड्डी से बात भी की, लेकिन उसके बावजूद वो उसके साथ अफेयर चला रहा होता है। अब लोगों ने मुझे इसलिए तनकीद का निशाना बनाया कि आप बड़ी बेहयाई के खिलाफ बातें करते हैं, बहुत सारे ड्रामों के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन आपने ड्रामा सीरियल गुड्डी पर बात क्यों नहीं की। जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार, बात करना तो बनता है, चाहे किसी का भी हो ड्रामा। चलिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कि उनसे सीनियर डायरेक्टर हैं, सईद अहमद कामरान। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जब मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी ना, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, मुझे काम दिया था। ये उनके भाई का ड्रामा है, खुरम का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर इस ड्रामे में इस तरह की चीज़ें हैं, चाहे वो फिर किसी का भी ड्रामा हो, उस पर तनकीद बनती है। क्योंकि जिस तरह से ड्रामा सीरियल मायरी में दिखाया गया था कि छोटी सी बच्ची है, उसका अफेयर तो नहीं, शादी दिखाई, और उसके बाद जब वो शादी जो है वो पढ़ना चाहती थी, उनकी तलाक भी दिखा दी। मैंने उस पर भी बात की थी कि यार, उस ड्रामे में ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो बहुत गलत है। मतलब छोटी उम्र की शादी को आप गलत दिखा रहे हैं, लेकिन उसी लड़के का आप बाहर अफेयर भी दिखा रहे हैं, उसी लड़की को बाहर और लड़के पसंद भी कर रहे हैं, वो जायज़ करार दे रहे हैं, लेकिन शादी जो है वो जायज़ करार नहीं दे रहे। ये बात ज़रा समझ से बाहर है। आजकल इस तरह के जितने भी रिलेशंस होते हैं, मतलब जितने भी हराम रिलेशन है, दोस्ती हो गई, यारी होगी, इश्क मशूकी होगी, इन सारी चीज़ों को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन निकाह को जो है वो समझते हैं कि यार अभी टाइम नहीं है, अभी हमने सोचा नहीं है। जिस तरह से मशहूर एक्टर अली रहमान पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, ये काफ़ी सारे ड्रामों और फिल्मों में काम कर चुके हैं और ये वही हैं जिनके बारे में बहरोज़ सब्ज़वारी ने कहा था कि फिल्म दगाबाज चल जाती, हिट हो जाती, अगर इस फिल्म में बंदर की शक्ल वालों को ना लिया जाता। वैसे ये बात तो बड़ी गलत है। बहरोज़ सब्ज़वारी अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं और बाद में फिर जो है ना, खुद ही एक्सक्यूज़ करते रहते हैं और सोचते हैं कि किस तरह से इस बात को मैं जो है चेंज करूं, यू टर्न लूं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बहरहाल इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद इसलिए की जा रही है क्योंकि इनका नाम पहले बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जा चुका है। पहले हानिया आमिर के साथ और उसके बाद इनका हरीम फारूक के साथ भी नाम जोड़ा गया कि इनका अफेयर चल रहा है, बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली है। लेकिन आजकल इनके बारे में ये बात की जा रही है कि इनका अफेयर फिटनेस ट्रेनर और जिम ऑनर नुसरत हदायतुल्लाह के साथ चल रहा है और ये बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इसी तरह की बातें जब चल रही थी तो नुसरत से पूछा गया क्या वाकई आप दोनों शादी करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप तो जरूर है, लेकिन अभी हमारा शादी का कोई इरादा नहीं। शायद 2-3 साल तक तो हमने सोचा भी नहीं कि हम शादी करेंगे। अब बात इसलिए इन पर ज्यादा तनकीद पर आ गई, इसलिए इनको बहुत बुरा भला कहा जा रहा है कि हराम रिलेशन, जिस तरह से मैं उस ड्रामे के हवाले से आप लोगों को बता रहा था कि उस ड्रामे में जिस तरह से ये दिखाया गया कि हराम रिलेशन की खैर है, लेकिन शादी हो जाए तो ये रोला पड़ जाए कि यार छोटी उम्र में बच्ची की शादी हो गई है। ये नहीं होना चाहिए। शादी पर तनकीद और बच्चों का अफेयर चलाना जायज़ करार देना, ये तो आजकल बहुत सारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है। तो इसी तरह से जब नुसरत ने कहा कि हम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है और हम दोनों शादी शायद अभी नहीं करेंगे, अभी हमने इस बारे में सोचा नहीं, हाँ अलबत्ता हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, इस तरह की जब बातें हुई तो लोगों ने इनको शदीद तनकीद का निशाना इसलिए बनाया कि हराम रिलेशन पर आप लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं, लेकिन निकाह की बात आती है तो कहते हैं हमने भी सोचा नहीं है, सोच समझ कर करेंगे। सोच समझ कर क्या मतलब? और ये बात तो आम सी होती जा रही है कि रिलेशनशिप रखना जायज़ है, रिलेशनशिप के साथ ज़िंदगी गुजारना ठीक लग रहा होता है, आप लोग बड़े मज़े से ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं, लेकिन कभी सोचा हो या कभी सोचने की कोशिश की हो कि यार इस तरह से रिलेशन रखना
اور نکاح نہ کرنا کتنا غلط ہے. اور جو لوگ نکاح کر لیتے ہیں خاموشی سے, یہ انڈسٹری کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کیسا ریلیشن اور یہ کیسی شادی ہے, نہ کوئی ناچ گانا, نہ کوئی ڈرامے بازی, نہ کچھ. دیکھیں ناچ گانا, شغل میلہ, یہ وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس طرح کا ریلیشن رکھنا, اس پر تنقید جائز ہے, لوگوں کی تنقید جائز بنتی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی بچیاں یا بچے اس طرح کی باتیں سنیں اور وہ ایسی چیزوں پر عمل کریں. اور جو لوگ سنتے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا, دیکھیں اس زندگی میں نا سب سے بہترین زندگی وہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں, اور جب واپس جائیں تو ہمارے نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں آ جائے. کاش ہماری زندگیاں ایسے گزریں. بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں جی مہوش حیات کے بارے میں. مہوش حیات کا 9 سال کے بعد ایک ڈرامہ آیا ہے. ڈرامے کا نام ہے ڈائن. اب یہ تو نہیں پتا کہ ڈائن کون بنے گا, لیکن اس ڈرامے کی کہانی کچھ ایسی ہے جس پر تنقید اس لیے بن رہی ہے کیونکہ مہوش حیات کو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ دکھایا گیا. اب لوگوں نے یہ کہا کہ اگر اس کو پروفیسر دکھایا جاتا یا پھر یونیورسٹی کی ٹیچر دکھایا جاتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں لیکچرار دکھایا جاتا, یہ پڑھا رہی ہوتی, لیکچر دے رہی ہوتی, اینک ادھر رکھی ہوتی, تو خوبصورت لگتی. لیکن یہ اسٹوڈنٹ تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی. 2016 میں ان کا ٹی وی پر ایک ڈرامہ آیا تھا ہمایوں سعید کے ساتھ جس کا نام تھا دل لگی. وہ ڈرامہ لوگوں نے بہت پسند کیا تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ٹی وی پر کام اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ٹی وی پر جتنے بھی کردار دکھائے جاتے ہیں, لڑکیوں کو مظلوم دکھایا جاتا ہے, بے بس دکھایا جاتا ہے, کبھی وہ اپنے بھائی سے مار کھا رہی ہوتی ہیں, کبھی وہ سسرال والوں سے مار کھا رہی ہوتی ہیں, تو مجھے اس طرح کے کردار بالکل بھی پسند نہیں ہے. لیکن اس ڈرامے میں بھی ابھی تک ان کا کردار مظلوم ہی دکھایا جا رہا ہے. مطلب ایک باپ ہے, شرابی ہے, شراب پیتا ہے, اور جس طرح سے مطلب وہ مظلوم ہی دکھائی جا رہی ہے. لیکن جو تنقید بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ لگتی ہیں, اور پہلی لک میں تو یہی لگا کہ سائمہ جی ہیں. مطلب جو فرسٹ لک دکھایا گیا نا ان کا, تو ایسے لگا کہ سائمہ جی کو کسی نے کاسٹ کر لیا, اور ان کے بارے میں اب یہ زیادہ تنقید بن رہی ہے. آپ بتائیں بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے, یہ اسٹوڈنٹ لگتی ہیں, اور لگتی ہیں تو کہاں سے لگتی ہیں, کس طرح سے لگتی ہیں, یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں. اچھا, یہ جب انہوں نے فلموں میں کام سٹارٹ کیا نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اب کبھی ٹی وی پر کام نہیں کروں گی, میں فلم سٹار بن کے رہوں گی. لیکن پاکستانی فلم انڈسٹری کا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. فلمیں آتی ہیں, ہٹ ہوتی ہیں, لیکن بہت زیادہ فلمیں فلاپ ہو جاتی ہیں. سب کو پتہ ہے فلم بناتے ہوئے رسک لینا پڑتا ہے. اگر فلم چل گئی تو بہت پیسے, ورنہ جو لگائے ہیں وہ بھی نہیں پورے ہوتے. تو کون چاہے گا کہ اپنی فلم کا یا اپنے پیسے کا ضائع کرنا, مطلب کوئی بھی نہیں چاہتا. اور آپ کو پتہ ہے ابھی انہوں نے کہا تھا کہ جب میں ٹی وی پر آؤں گی تو میں ایک دفعہ پھر چھا جاؤں گی. اور ابھی ان کی ایک اس سے پہلے جو ہے ایک شارٹ فلم آئی تھی HSY کے ساتھ, لیکن وہ فلم اتنی بری طرح سے فلاپ ہوئی, کب آئی کب چلی گئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے اندازہ ہوا کہ مہوش حیات کی کوئی کسی ڈرامے کا یا کسی پروجیکٹ کا لوگوں کو اتنا بے صبری سے انتظار نہیں تھا, کیونکہ اس فلم کے فلاپ ہونے کے بعد جو ہے بہت سارے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر کو اندازہ ہوا کہ یار جو ہم سوچتے تھے وہ بات نہیں ہے. بہرحال ہو سکتا ہے یہ ڈرامہ بعد میں جا کر مہوش حیات پر فٹ بیٹھے, کیونکہ یہ ظلم اور زیادتیاں برداشت کرتے کرتے ہو سکتا ہے خود ہی اتنی ظالم بن جائیں کہ ان کا نام ڈائن بن جائے. یہ سب کچھ برداشت کرتے کرتے آخر میں خود ہی ڈائن بن جائے. اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ لوگوں کو پسند آنے لگے, اور ہو سکتا ہے یہ ڈرامہ ہٹ بھی ہو جائے. لیکن ابھی تک یہ ڈرامہ نارمل ہی جا رہا ہے. آپ نے اگر اس ڈرامے کے بارے میں کچھ بھی کہنا ہے, اگر آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.